हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कसन करथिला शब्द और प्रतिशब्द किछिटा आ ता सहित आम डिस्कसन करथिला शब्द और विपरीत शब्द ताहार आज प्रश्नावली आम देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, आनंद शब्दर प्रतिशब्द लेख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उल्लास। अकस्मात एहार प्रतिशब्द कौन हबो? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी समस्त। नेक्स्ट, तिमिर शब्दर प्रतिशब्द कौन हम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंधार। नेक्स्ट, बाजी शब्दर एकार्थबोधक शब्दटी चयन कर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विहंग। नेक्स्ट, सुरभि शब्दर समार्थबोधक शब्दटी चयन कर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी धेनु। वैजयंती शब्दटी एथि मध्यरु काहाकू बुझाउअछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पताका। नेक्स्ट, प्रभंजन शब्दटी एथिरु काहाकू बुझाउअछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मरुत। खेचर कहले आमे कौन बुझी थाउ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पक्षी। नेक्स्ट, रिपुर समार्थबोधक शब्दटी काहाकू बुझाउअछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शत्रु को मध्य बुझाई थाए अरी को आउ बैरी को मध्य रिपुर समार्थबोधक शब्द कहुए। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी सी समस्त हम। नेक्स्ट, कुरंग शब्दटीर प्रतिशब्दटी कौन अटे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हरिण। नेक्स्ट, कमला कहले तुमे क्यों देवी को बुझीब? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर लक्ष्मी। नेक्स्ट, अनाहार जोगु मागुणीर मृत्यु हेला। रेखांकित शब्दर प्रतिशब्दटी को चयन कर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देहांत हेला। नेक्स्ट, राजा हरि सिंह निजर भृत्य सुदामा को देशांतर दंडरे दंडित कले। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डगर। नेक्स्ट, दामोदर तुम्भ मानंकु कृपा करंतु। एठारे दामोदर काहाकू कहा जाइछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को कहा जाउछि। नेक्स्ट, दशानन शिवंकर परम भक्त थिला। रेखांकित शब्दटी दशानन एमानक मध्यरु काहाकू बुझाउछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रावण को बुझाउछि। नेक्स्ट, श्रीरामंक चरण रजरे पाषाण नारी होईगला। राइट आंसर इज एठारे रजर शब्द रो अर्थ कौन? राइट आंसर इज पाद धूली। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मारुतंकर पुत्र मारुति मारुत कहले आमे काहाकू बुझीबा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी समस्त को वायु को पवन को अनिल ए समस्त को आमे मारुत बोली बुझीबा। नेक्स्ट, द्विज शब्द समार्थबोधक शब्दटी कौन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण। नेक्स्ट, कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। गंगाधर मेहर लिखित एही कवितांश रे कलकंठ काहाकू कहा जाइछि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोयली को कहा जाइछि। नेक्स्ट,
ବୃକୋଦର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭୀମକୁ ବୁଝିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଚୟନ କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉର୍ଭସନା। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ପଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ଗଣପତିଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆବାହନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିସର୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ, ବାଘମାନେ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏକତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପୃଥକ୍। ନେକ୍ସଟ, କୋଇଲି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଏ କିନ୍ତୁ କାଉର ସ୍ୱର ଡେକ୍ସ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। କୋମଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ବୋଲିକି କହିଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କର୍କଶ ସ୍ୱର, କର୍କଶ। ନେକ୍ସଟ, 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ହୋଇଛି। ଖାଣ୍ଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏ ନା ବି? ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନା ଭେଜାଲ ହେବ? ଖାଣ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭେଜାଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କନିଷ୍ଠ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଚୟନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର। ନେକ୍ସଟ, ଓଥରାର ଘର ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ। ଓଥରା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିବାହିତ। ନେକ୍ସଟ, ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁହୀନଙ୍କୁ ଡେକ୍ସ କଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ 31 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚକ୍ଷୁସ୍ନାନ କଲେ। ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁହୀନକୁ ଚକ୍ଷୁସ୍ନାନ କଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବିଚାରପତି ଆବେଦନକାରୀର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ। ଖାରଜ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବାହାଲ। ନେକ୍ସଟ, ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଅତୀତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଦ୍ରୁତ
ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅନୁକୂଳର ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଉ ଦ୍ରୁତର ହେଲା ମନ୍ଥର। ନେକ୍ସଟ, ଭାଗ୍ୟବାବୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଜମିଟିକୁ ଖର୍ଦି କଲେ। ଖର୍ଦି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିକ୍ରି କଲେ। ବିକ୍ରି। ଖର୍ଦିର ବିପରୀତ ହେଲା ବିକ୍ରି। ଏତିକିରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲୁ। So please subscribe to my YouTube channel, like, share and comment, and join my Telegram group, link description। ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟି କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇଁ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମର PDFଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।